बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दी तारीफ़ तौसीफ़ तो बाद लखां करोड़ां दरूद सलाम नबी पाक दी ज़ाते बाबरकात ते। उस तो बाद लखां करोड़ां दरूद सलाम नबी पाक दी आल औलाद ते, आप दे सहाब ते, आप दी ज़ुर्रियत ते, आप दी अज़वाज मुतहरात ते, आप दे दोस्तां ते, आप दे अहले कबीला ते। आज मैं जो मौजू आपसे शेयर करने लगा हूँ वो एक हस्ती है। ऐसी हस्तियों का जिक्र बहुत कम आता है, लेकिन इस्लाम में उनकी खिदमात बहुत होती हैं। ये जो हस्ती है इनका नाम है ज़ैद बिन ख़त्ताब। ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के बड़े भाई हैं, उम्र में बड़े हैं। तो इनका जिक्र बहुत कम लोगों ने सुना होगा। ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के सके भाई नहीं है, मतरेय जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, हैं वो बाप एक है माँ से दो है। तो ये भी बड़े कड़ियल जवान थे, उम्र में उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला से बड़े थे और बड़े कड़ियल जवान थे, बड़े जवान थे, कद्दावर शख्सियत थे, बड़े बारोब थे, खत्ताब के बेटे जो थे। तो उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला से पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। यानी अव्वलीन जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैह उनमें उनका शुमार होता है। उन्होंने इस्लाम पहले कबूल कर लिया था। फिर बाद में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो कभी कभी बड़ी यानी तल्ख बात भी करते थे, लेकिन आपने कभी बुरा नहीं मनाया था। कभी उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के बात का जवाब नहीं दिया था। तो बड़े बुर्दबार थे, अक्लमंद थे। तो इनका जिक्र कम ही किया जाता है, लेकिन अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं। तो जब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला जिस दिन मुसलमान हुए तो खाना काबा की तरफ जाके जब खाना काबा के ऊपर हज़रत सैयदना बिलाल हबशी जो है उन्होंने अज़ान दी, तो ये भी साथ में शामिल थे। तो बड़ी महारत रखते थे जंगी, जैसे उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला भी बड़ी जंगी महारत रखते थे, ये भी जंगी महारत रखते थे। और कभी भी ये जंग में ज़रा नहीं पहनते थे, जो सीने के ऊपर पहनी जाती ना हिफाजत के लिए कि कोई नेज़ा या तीर ना लगे, तो ये नहीं पहनते थे। जंग बदर में भी हुए हैं, शामिल हुए हैं। फिर उसके बाद जंग ओहद में ये नंगे सीने से, नंगी कमर से ये जहाद में शामिल हो रहे थे। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी ज़रा मुबारक जो है वो उतार के दी, तो ये कह रहे थे नहीं मैंने ज़रा नहीं पहननी। तो बड़ी मिन्नत समात उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने इनकी की कि भाईजान ये पहन लो, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ कि ये ज़रा ज़रूर पहन लो। फिर उन्होंने ज़रा कुछ पहनी है और फिर कुछ देर के बाद फिर उतार के फेंक दी। तो ये मतलब शहादत के बड़े मुतमन्नी थे, शहादत से बड़ी मोहब्बत करते थे और दुआ हमेशा करते रहते थे कि अल्लाह पाक मुझे शहादत की जो मौत है वो मुझे शहादत नसीब फरमाए। तो जब ही जंगे यमामा हुई ना, तो वहाँ ये अव्वल दस्ते में थे और बड़ी कोशिश कर रहे थे कि मैं किसी तरह ये जो मुसलमा बिन कज़्ज़ाब है ना, इनको मैं कत्ल करूं, इनको मैं गर्क करूं। और उन्होंने तहैया किया था अपने आप से। जब जो मुसलमा बिन कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया तो एक शख्स उसने मदीना शरीफ रवाना किया, तो उस वक़्त वो आके कहने लगा कि हाँ वो जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, उन्होंने कहा था कि मैंने उसको अपनी नबूवत में शरीक किया। तो इसकी वजह से, इसकी बात से वो बड़े बुरे असरात मरतब हुए और लोग काफ़ी उसके गर्विदा हो गए मुसलमा बिन कज़्ज़ाब के। इसके साथ एक औरत थी सजा बिनते हारिस उसका नाम था, उसने भी नबूवत का दावा किया। तो बाद में पता नहीं इन्होंने फिर कोई कंप्रोमाइज़ किया क्या किया। वो भी दावा करती थी कि अल्लाह पाक ने कहा मैंने सारे जो नबी हैं वो पहले मर्द भेजे, अब मैंने औरत को नबी बना के भेजा कि ये औरत जो है मर्द से बेहतर काम करेगी, नबूवत का हक बेहतर अदा करेगी। तो जब भी वो आदमी आया ना जिसने ये कहा कि नबी पाक सरकार ने फरमाया है
کہ اس کو میں مسلمہ بن کذاب کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا کہ وہ میری نبوت میں شامل ہے، تو انہوں نے تہیہ کیا تھا کہ سب سے پہلے میں اس شخص کو قتل کروں گا۔ تو پھر انہوں نے آگے بڑھتے گئے، ذرا بھی نہیں پہنی ہوئی تھی، تو اس آدمی کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ وہاں تو بڑی جرت اور بہادری سے لڑے، کیونکہ 40,000 لشکر تھا مسلمہ بن کذاب کا، اور مسلمان تقریباً 10 یا 12,000 تھے۔ تو دیکھیں نا، ایک مقابلہ پاور کا نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے شیر، اللہ پاک نے خالد بن ولید جیسے جید جو سپہ سالار تھے وہ شامل تھے، تو اللہ پاک نے فتح دی۔ تو یہ زید بن خطاب جو ہے، انہوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا، پھر کوشش کر رہے تھے کہ آگے بڑھ کے میں مسلمہ بن کذاب کو بھی قتل کر دوں، لیکن اس کے ساتھ بڑا ایک تجربہ کار دستہ تھا اور بڑی تعداد تھی، وہ نہیں آگے بڑھنے دے رہے تھے۔ تو لیکن انہوں نے بڑی کوشش کی، اسی کوشش کے دوران ان کی شہادت ہو گئی۔ تو یہ تو ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ یا رب العالمین مجھے شہادت کی موت دینا، شہادت کے بڑے متمنی تھے۔ تو جب پھر یہ شہید ہوئے، تو پھر جس آدمی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اس نے حبشی نے، وحش بن کچھ اس کا نام تھا، تو اس نے پھر آگے بڑھ کے تو پھر مسلمہ بن کذاب کو قتل کیا تھا، کیونکہ وہ بہت زبردست تیر انداز تھا۔ تو مسلمہ بن کذاب نے جب دیکھا کہ ابھی بہت پریشر ہو گیا، یہ مسلم لشکر جو ہے یہ آگے بڑھ رہا ہے، تو اس نے پھر دیوار پھلانگنے کی کوشش کی۔ تو جب دیوار پھلانگنے لگا تو اسی جو وحش تھا، اس نے پھر تیر مارا اس کا، تو وہ زخمی ہوا۔ تو پھر آگے بڑھ کے انہوں نے ان کی گردن کاٹ ڈالی، اس کو قتل کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ تو اس طرح یہ کچھ ہستیاں ہوتی ہیں۔ دیکھو، انہوں نے امیر حمزہ کو شہید کیا اس حبشی نے، لیکن اللہ پاک نے ان کو پھر بھی ایمان کی دولت سے نوازا، اور انہوں نے مسلمہ بن کذاب کو قتل کیا۔ اس طرح انشاءاللہ اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے گا، کیونکہ وہ پھر سمجھے صحابی یا تابعی کے عہدے میں آ گئے نا، ان کا منزل جو ہے، وہ جو مرتبہ ہے وہ آ گیا، تو اللہ پاک ان پہ کرم کرے گا۔ تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی خطبہ کہا کہ اے میرے بھائی، تو ایمان میں بھی مجھ پہ سبقت لے گیا اور تو شہادت میں بھی مجھ پہ سبقت لے گیا، میں تیرے صدقے جاؤں۔ پھر ان کی بخشش کے لیے دعائیں کی۔ تو اسی کے ساتھ اس تذکرے کو میں مکمل کروں گا۔ یہ ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت تھا، اللہ پاک قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔